ए हरिबोल महांती कम नुहंती ए हरिबोल महांती खांती पियंती काहारी नुहंती कहा कथा कहउचंती कि हरिबोल महांती किए भारी गुलगुलिया है पूरा सूची जानना तो मजा लागु छ तमा संभाळी कर ना ना पूरा सूची सूची ए सुन बा ए भ्रोली आउ कर से नाली ऑटो पड़ा को मिली आउ थोड़े डाकी दे ना कौन नहीं हरिबोल महांती हरिबोल महांती ए तू जेमिति हेइछु ना खाली सूची जानना रसगोल्ला तो ए तो बहुत ते जन्म कला बेले महू पी की जन्म काय कोन लगी तो खाली चारियाडे सिरा बहु सब मु चाटी चुटी सफा कर छली हेले राबेडी भैया खाली सब खाई छली हेले गोटे जगह रे एते भीतरू को जाईती पसी जे खाली ओलटा बहुत जमा ब्रेक हो सतर एमिति कहउची हां अरे से को बंद होबो आउ से पूरा असंधि भंडार जम्मा बंद होबनी नहीं कोन कहले बहुची बहुत बड़ा तमठी एते अछि ना हां खाली बहुची हां बड़ा जदि बहुची ताले देखौ ना ओ पछी देबे काय हाथ मारे कोन होबो एटी हाथ माइला माने सुची वाला फाई दिन उठिबा हाथ मारे माने उठुची हां ता माने सडनली पिकअप ए बुढ़ा पिकअप नबो माने सय सय बाप जणा कोन कइलु पिकअप न कोन इलो हाथ बा ए मां तू आउ कोन भाई हाथ हां भाभी ए कोन भाबिलु कम मोरा ने क राव नाही पकोछ कइलो कौन काई मो भावना रे जहारा तमरो असुविधा कोन होची मो कहिबिनी मु कइबी आ जान से जदी कहू ना कइबी झियो पिला पुओ पिला कथा कोन भाबंती कइबी जो जान जो ताले कहू ना कइबिनी मते नांझो मारू कोन छोकरा बुढ़ा को लाचना को पार्टी केला कोण आउथला देखियो बापा नीलठा भैया को कोठी लाच थाए कहीं कथा मु जानि परनी बापा करतली कोन हला तते मु केते थर कहिची बड़ माने कथा बार्ता ला बेले सान माने मुंड पुरांतिनी बड़ माने कथा बार्ता ला बेले सान माने मुंड पुरेबे ना आउकरा बापा ए रहि जा सारू को जाना कोन तते बारंबार कहू अभद्र पुरांगाटा केड़े बड़ बड़े जा कहबू बोपा कान्ने रे कह कानरे कहीं कहबी मु जा कहबी पार्टी रे कहबी बापा तमे सिने सब बेले मते अभद्र पुरांगार बोली कहउछ हां हेले मु आ अभद्र पुरांगार है नाही आ कोन करछि मु चाकरी पाई जाइछि हां पुलिस कांस्टेबल चाकरी हे तमर अपॉइंटमेंट लेटर आछि से एक तुम देखे आ तो काठी हाथ मारे तमे मो पर आगु तो सब पुलिस कांस्टेबल चाकरी पाइबे बोपा के ओया कथा ता कहि कोन कथा ता कहि तते बारंबार कहूची जहा कहबू बापा कान्ने रे कहि कानरे कहीं कहबी मु एत बड़ अलरेडी चाकरी करछि मु एत जा कहबी पार्टी रे कहबी छोट छुआ ठेला आरंभ करी हम ओडिसा रो राजनेता पानिया धरिला मात्रे कहउछंती बाळ हे तू ऊपर कथा कहू मु भाबिली ए सब मन तो सियारा खाली भाबिलो नहीं आउ कोन भाबुथिलो ना ना भाबिली बाप कथा पुओ जानिला केली बापा तमरे छोट प्रकृति सकाशे तमे आज समस्तंकर तळ चाटुछ पुरांगार बापा के भैया कथा ता कहू कोन तते बारंबार कहूची जहा कहबू बोपा कान्ने रे कानरे कहीं कहबी मु चाकरी करली मु एथर जा कहबी पार्टी रे कहबी हां बा तमे को देखि आतो एमती को अभद्र कथा जे मु तम कानरे कहिथान ओहो तू आतो एमती को अभद्र कथा मु तम कानरे कहिथान मने कहले तू बापा पाद कथा कहू हां कोन जे मु तुमको कहबी बापा तमर सेटा मुंडो ना मो ए
ପୁରା ସୁଜି ଦାନା ଭଳିଆ ଚିପା କରୁଛି ତତେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଯାହା କହିବୁ ବାପା କାନରେ କହିବୁ ରେ କଣ ମୁଣ୍ଡ ନା ବା ବା କଣ ହଉଛୁ ବାବା କଣ ଯାଏ କାଇଁ ମତେ କଣ ବୁଝନ୍ତି କି ତମେ ମୋ ମୁହଁଟା କେମିତି ଜାବୁଡି ଧରୁଥିଲ ଗୋଟେ ଝିଅ ବୟସର ସେ କାମ ବାଲି ହବ ହଁ। ସେ ଆମ ଘରେ କାମ ଦାଦା କରୁଛି ହଁ, ମୁଁ ତାକୁ- ତମେ ପରା ତା ପିଛା ଛାଡୁନା କିଏ କହିଲା କଥା ଇଏ এই চালে খা সিয়ার কম পচারছ মু কହୁছি কহ। তাই সে কোন ভুল কথা কইলি হ্যাঁ। আমি এমিতি ভাল লোক না হ্যাঁ। তবে পুরা মতে কি ঘর ওড়ি দউন হ্যাঁ। হাতରୁ ঝাড়ু ছড়ে নউছ আর এতে কথা কোন গপুছ বাবা হুড়হুড়ি যা করছি কেতে কোন সত্য ହଁ ପରିଷ୍କାର ସତ ଆଉ ଏଇଟା ମତେ ମନା କରୁଥିଲ ରାଗେ ନା ଗରିବ ଘର ଛୁଆଟା ହଁ ହଁ ସିଏ ଝାଡୁ ଧରିକି ଓଳେଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ତା ହାତରୁ ଝାଡୁ ଛଡେଇ ନେଇ ଓଳେଇ ଦଉଛି ପଳେଇ ଦଉଛ ସିଏ ପାଣି ବାଲ୍ଟି ନେଇ ଗଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ବାଲ୍ଟି ଛଡେଇ ପାଣି ଆଣି ଦଉଛି ମୁଁ ଦେଖିଛି ତମେ ପାଣି ଆଣି ଦଉଛ ଦଉଛି ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜେ କଣ ସୁଯୋଗ କରୁଛ କୋଉଠି ଟିକେ ଫାଙ୍କା ପାଇଲେ ପେଲି ଦିଅନ୍ତି ନାଇଁ ମାନେ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ତାର ପୁଣି ମନ ଅଛି ନା ନାଇଁ ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନେ ଯେମିତି କାନ୍ଧରେ ଭେଣ୍ଡି ପକେଇ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇ ବବ୍ କଟ୍ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ମାର୍କେଟରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି କାହିଁ ଆଣିଛୁ କାନ୍ଦ ମୁଁ ଅଛି ତୁ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ଅଛି না ଆଉ କଣ ଖାଲି কথাରେ କହୁଛ ହେଲେ କାମରେ ଜମା କିଛି ବି ନୁହ ଅନେଇଲ ବା ସେ ସବୁ କଥା କହି ମତେ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ଦଉଛ କହିଲ ସେ ସବୁ କଣ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ବାପା ତମେ ପ୍ରାୟ ଏବେ ମତେ କହୁଥିଲ ଗରିବ ଝିଅର ଦୁଃଖ ଦେଖିକି ତମେ ସହି ପାର ନା ହୁଳହୁଳି କାନ୍ଦିଲାଣି ତମେ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କର ତା ଅଭାବ ପୂରଣ କର ମୁଁ ଆଜି ଠିଆ ହେଇଛି କଣ ପେଲିବା କଥା ପେଲ ତାକୁ ପଚାରିଲୁ ସେ ଦିନରେ ନବ ଜମା ସେମିତି କୋନା ମୋ କାଇଁ କାଇଁ ସେ ଦିନରେ ନବନି ତାର ଦିନରେ ନେଲେ ଅସୁବିଧା କଣ କିଏ ସମସ୍ତେ କଣ ଦିନରେ ନବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କିଏ ସକାଳେ ନବ କିଏ ଖରାବେଳେ ନବ କିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନବ କିଏ ନାଇଟିରେ ନବ ତା ଛଡା ଆଜିକାଲି ମିଡିଆ ବାଲା ଯେମିତି ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଫଟୋ ଉଠେଇକିରି ଭାଇରାଲ କରିଦେଲେ ଛୁଆଟାର ଆଉ ଇଜ୍ଜତ ରହିବ এই করদাই ভাই দেখুছো মৌসাকর কেতে চিন্তা আও আজকাল মিডিয়া বালা যা হেলে না যদি গো ফটো ফটো উঠাই নেলে ইজ্জত মত সবু পড়াইব কারণ মৌসা কেতে ভালো মৌসা ଛୁଆଟା ମୋର ମନେ ଛୁଆଟା ବୁଝୁଛି ତୁ ମତେ ପାଠ ପଢେଉଛୁ ନା ନା ତମେ ମୋ ବାପା ମୁଁ ତମ ପୁଅ ମୁଁ ତମକୁ କାଇଁ ପାଠ ପଢେଇବି ଏଇଠି ବାପା ତମେ ତମର ପାଠ ପଢ ଏ ହୁଳହୁଳି কোন ତମେ ପରା ମତେ କାଲି କହୁଥିଲ ତମର ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ନାହିଁ তারা জমা ভালো ড্রেস এই নিଅ ଟଙ୍କା 5,000 ଅଛି ଟୋକା କଣ୍ଟାକୁ ଏଇଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଟଙ୍କା 5,000 ବଜାରରୁ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବ ଆଉ ତମର ଯାହା ଯାହା ইচ্ছা ହବ ନେଇକି ଆସିବ যা শুনো বা কোন? এই 5000 টাকা হবো না ଦୋକାନରେ ସେ କହିବ ମୁଁ ଫୋନ ପେ କରିଦେବି ହେଲା ଆଉ ତମେ ଚାকরি করলে আমি যাচ্ছি ରାଣ୍ଡି ଛୁଆ ସେ ମାର୍କେଟ ତୋର ଇଏ ଡିଫେକ୍ଟ କଣ ବାହାରିଲାଣି ଯେ ନାଇଁ ସେ ମାର୍କେଟ ଚୁପ୍ ହେଲୋ ହେଇ ବହୁତ ସାହସ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଦେଖୁଛି কোন সাহস କଣ ସିଏ ଫୁସଫୁସ କିରି କହିଦେଲା ମାଲ ଧରେଇ ଦେଲା ତୁ କଣ ମାର୍କେଟ ତମେ ବାହାରିଲୁ କହିଦେଲା। ଏଇ ଶୁଣୁ ତତେ ଆର ମାସରେ ଯୋଉ ଡ୍ରେସ ସବୁ କିଣି ଦେଇଥିଲି ବାହାର ବସ୍ତ୍ର ଅନ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ତକାଇତେ ସବୁ ପିନ୍ଧିକିରି ଚିରି ସାରେ ତାପରେ ବଜାର ଯିବା ଚିନ୍ତା କରି ଅନେଇଲେ ବା ତମେ ସେ ସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଏଥର ତାକୁ ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି କାଇଁ ତମେ କଣ ଜାଣିନ ହଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ଜିନିଷ ପିନ୍ଧେ ହେଲୋ ଆଉ ସେ ଅର୍ଡିନାରୀ ଜିନିଷ ନେଇ ଯାଇଛ ତାକୁ ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି ହେଲୋ ରାଣ୍ଡି ଛୁଆ କୋଉଠି ଏଡେ ପିନ୍ଧିବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ଓ ତୁ ବ୍ରା ନେଇକି ପାଟିରେ ନେଡେ ପିନ୍ଧିବୁ ହେଲୋ ଏଡେ ବ୍ରା ନେଡେ ପିନ୍ଧିଲେ ଗଲା ଜାଣିଛି ତାକୁ ପିନ୍ଧିକି ଚିରି ସାରେ ତାପରେ ବଜାର ଯିବା ଚିନ୍ତା ତାଇ ତମ କଥାରେ ହଁ ତମ କଥାରେ କାଇଁ? ଯାହା କୁହନ୍ତି ସତେ ତମ ଅଭଦ୍ର ଲୋକଟା ମୁଁ ଅଭଦ୍ର ଆଉ ଅଭଦ୍ର କଣ ଭଦ୍ର ତମ ସହିତ ଅନେଇଲେ ତମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଭୁଲ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ତମ ସହିତ ନା ତ ଏଇ କଣ? ତୋ ଚେର ତଳକୁ ଗଲାଣି ଉପାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମତେ ଲାଗିଲା ଆସ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ସେ କଣ ଖାଇବା ପାଇଁ କାନରେ ଆଉ ଆସ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ଖାଇବା ଶୁଣ ବା ଖାଇଲା ବେଳେ କବାଟକୁ ଟିକେ ଲକ୍ କରିଦେବା କାଇଁ? ଆରେ କାହିଁକି କଣ ପଚାରୁଛ ଏ ଡୋଙ୍ଗରା ଉପରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ବାପା ଏ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛୁ ଖାଇବୁ କଣ କରିବୁ ଖାଇବୁ ହେ ନା ଇଏ ଟୋକି ଟୋକାକୁ ପଟେଇ ସାରିଲାଣି ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଇବେ ପୁଣି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିକି ଇଏ କି ଖାଇବା ଖାଇବେ କି ମତେ କହୁଛି ଅଭଦ୍ର ମୁଁ ଅଭଦ୍ର ତମେ ଦିଟା ଏତେ ଭଦ୍ର